Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. How are you today? Do you feel good? Alhamdulillah. Who's absent today? Oh, Anissa. Is there anyone know? Where is Anissa? Oh, she is sick. Okay. Hopefully she will get better soon. But before we started the meeting, I will ask the leader from this class to lead for pray together. Who is the leader in this class? Oh, Rizky. Maybe you can lead for pray before we start the meeting. Okay, please. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, guys. So, as what I said in the previous meeting, in this meeting, we will discuss and we will learn about descriptive text. Maybe in the previous meeting we have already know about the definition, what is the report text. And for today, let's start with the new material, same in the text, but it is different with the previous. So today we will learn about descriptive text. Alright guys, here I have a text, descriptive text, and it will be given to you. Okay, this is the text for you. Yes, you and you. Yes, you, please. And after you got the text, descriptive text, you can read the text, and after that you can analyze what is the text about and what are everything that consists in the text. And I will give you 5 minutes. Start now, please. Alright, time is up. Waktunya habis ya. Jadi setelah kalian membaca teks deskriptif yang telah saya berikan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, what is the text tell about? Is there anyone who want to try to answer my question? My first question, Yes, Agung, please. Yes, that's right. Correct. And the others? Hamzah? Oh, yes, same with Agung, right? Okay, maybe both of the answer can dapat mewakilkan ya, jawaban-jawabannya mungkin sama juga. Nah, jadi what is the text tell about itu kan pertanyaan itu menanyakan tentang apa si teks ini seperti itu.
Jadi si teks ini itu menceritakan tentang orang yang bernama Taylor Swift. Jadi seperti itu untuk kesimpulannya. Nah, kemudian for the second question, what is the characteristics of a person? Is there anyone who tried? Maybe from yes, you? Oh, alright. Almost right. And the others? Okay. Wait. Yeah, you can answer. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Hampir benar ya, mungkin jawabannya. Nah, biar saya jelaskan. The characteristic of a person, as you can see, the characteristic of a person-nya bisa dilihat di paragraf yang kedua ya. Di situ dijelaskan bahwasanya this beautiful girl atau this beautiful girl di sini itu Taylor Swift ya, has 178 centimeters tall and weighs 45 kilograms, and her hair is blonde, while her eye color is blue. So from that, at least we can know the characteristic of a person. Karena di situ itu disebutkan bahwasanya dia itu berusia 30 tahun, lahir pada bulan Desember tanggal 13 1989 di Pennsylvania di Amerika tepatnya. Jadi seperti itu. And then the third question, what this text mean and what for? Who want to try to answer? Yes, you, David. Let's go. Alright, thank you, David. Maybe from the others who want to add from the David answer. Yes, Inem, please. Oh, that's right. That's a good answer. Give applause for Inem. Right. For the third question, what this text mean and what for? Ini tuh artinya apa maksud si teks ini dan untuk apa? Seperti yang Inem jawab tadi ya. Si teks ini bermaksud untuk mendeskripsikan daripada seorang penyanyi yang bernama Taylor Swift. Dan juga untuk apa? Si teks ini itu digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan daripada si ciri-ciri dan juga siapa itu Taylor Swift. Jadi seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, what type of the text? Yes, Hamzah? Yes, that's right. The answer is descriptive text. As what I said before in this meeting, we will learn about descriptive text. Maybe this is the most easier, the easier question for to answer. Jadi ini pertanyaannya sangat mudah sekali ya untuk dijawab daripada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, the last question. What grammar that used in the text? Maybe, guys, do you know what grammar that using in this text? Past tense? Really? Past continuous? The others? Is there anyone who know what tense is? Future? I don't think so. Yes, Yeah, alright. The answer is simple present tense. Yes, that's good. Alright, that's a good
question and answer session. I will appreciate all of you who can answer each of my questions. Jadi saya sangat bangga sekali ya, sangat aktif gitu dalam menjawab semua pertanyaan yang tadi saya berikan yang berhubungan dengan teks deskriptif yang berjudul Taylor Swift seperti itu. Okay, for this session I ask you to make a group that consists of 2 persons in each group, and each group should make a descriptive text about the idol. Jadi untuk sekarang saya meminta kalian untuk membuat grup yang mana tiap grupnya itu terdiri dari 2 orang. Kemudian kalian membuat satu buah deskriptif teks mengenai idola atau sosok yang sangat kalian sukai. Contohnya Joko Widodo, atau bisa juga pemain sepak bola mungkin bagi yang suka, kayak David Beckham, Cristiano Ronaldo, dan lain-lain. Nah, seperti yang tadi teks saya jelaskan menceritakan tentang Taylor Swift, mungkin ya kalian terserah gimana kalian, tergantung dengan idola kalian masing-masing. Okay, I will give you 5 minutes for make a descriptive text with your groups. So, can start now. Please. Yes. Do you find any difficulties in making descriptive text? Oh, that's good. Who is idol that you choose? Oh, Atep. Oh, pemain bola ya yang dari Persib yang terkenal itu ya. Bagus. You can find about Atep information in Google, maybe, or maybe you have already you know a lot Atep, know a lot information about Atep. Maybe you can put it in your descriptive text. I mean, yes, you may continue. And for this group, do you find any difficulties in making your descriptive text? Yes, you can put any information about your idol there, and you can menambahkan semua informasi tentang dia di dalamnya. Emang siapa tokoh yang kamu idolakan? Oh, Justin Bieber. Yes. Yeah, he is very handsome, right? Okay. Yeah, you can put any information about Justin Bieber, about the characteristic, about hairstyle, about his age, maybe his parents. Yes, maybe all of that. Yes, you may continue, please. Okay guys, 3 minutes left. So, if there's anything that you didn't understand, you can ask me, or if you find any difficulties in making descriptive text, do not hesitate to ask your friend or another group so it can help you. Yes? You? Yeah.
itu bisa saja dimasukkan, karena kan di dalam descriptive text itu menjelaskan semua informasi, semua karakteristik dari si orang yang akan nanti kamu tulis. Siapa tadi yang orangnya? David Beckham. Ya. Jadi kamu bisa cari atau gali-gali informasi mengenai David Beckham, mengenai ciri fisik, kemudian juga dari mana dia lahir, di mana, seperti itu. Jadi kamu masukkan saja, karena kan itu sudah termasuk daripada bagian descriptive text. Yes, you're welcome. You may continue. Yes. Oh, you have finished. Kamu sudah selesai? Oke, simpan dulu ya. Mungkin kita tunggu dulu yang lainnya, mungkin masih banyak yang belum selesai juga. Jadi kita tunggu dulu ya. Mungkin kamu udah bagus ya, udah cepat, gercep istilahnya ya dalam membuatnya. Mungkin yang lainnya yuk bisa segera diselesaikan karena waktunya juga sebentar lagi. Atau ada yang masih merasa kebingungan bisa bertanya kepada saya. Atau udah pada bisa nih? Gimana teman-teman? Oke. Yes. Alright guys, time is up. So, untuk sesi selanjutnya yaitu kita masuk ke presentasi. Yeah, after you create a descriptive text with your group, so now you can perform it in front of us. Jadi setelah kalian membuat tes deskriptifnya bersama dengan kelompok kalian, sekarang kalian bisa tampil ya di depan bersama dengan kelompoknya. You, who will be the first? Who will be the first to perform in front of us? Yes, Hamzah, come forward. Give applause for Hamzah and Fred. Yes, give applause for Hamzah. Thanks. Alright, that's very good descriptive text ya. Dia menceritakan mengenai atau tentang David Beckham ya, sangat menarik sekali, pemain sepak bola ya. Terkenal kali juga. Okay, for the second performance atau untuk grup yang kedua, siapa yang akan mencoba untuk tampil ke depan? Ayo, siapa? Ayo, jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu, santai aja. Kita di sini biar saling memberanikan diri lah untuk tampil di depan kelas. Okay, Inem, you will be the second. Okay, please come forward. Yes, give applause for Inem. And Intan, yes, please. Time is yours. Alright, give applause for Inem and Intan. Yes, sangat bagus sekali ya. Inem dan Intan menceritakan tentang siapa barusan? Siapa? Gak kedengeran? Boleh diulang? Oh, Celine Dion, penyanyi ya. Penyanyi sangat terkenal.
Iya, bagus sekali. Okay, for the third presenter, which group who will be perform in front of us? Yeah, you? This group? This group? Oh, Agung, yes. You can come forward with. Oh, Ahmad, yes. And it's yours. Yeah, that's very good, Agung and Ahmad ya. Jadi mereka menceritakan atau di teks deskriptifnya itu menceritakan Cristiano Ronaldo, masih sama ya pemain bola kayak tadi, mungkin beda orang ya itu, because every person has different characteristic and different berbeda juga ya perihal usia, terus juga di mana tempat dia berasal seperti itu, dan juga ciri-cirinya juga kan berbeda tiap orang seperti itu. Meskipun pemain bola tapi pasti berbeda. Okay, maybe it is not possible if semua grup tampil ke depan, because we have a limited time also. So I really appreciate for every group who has already come forward to presentate about their descriptive text. Jadi semuanya sangat bagus sekali ya yang tadi tampil ke depan, sangat menarik sekali juga isi-isinya. Dan yang lainnya yang tidak kebagian untuk tampil sekarang ke depan, mungkin ya di lain waktu bisa juga ditampilkan. Dan saya harap ya kalian bisa mengerti dan juga paham mengenai descriptive text seperti itu. Alright, I very appreciate for each group who has perform in front of class. You are very good, guys. Give applause. But here I have some feedback for you. First, in Indonesia maybe ya, biar jelas. Yang pertama itu kurang jelas. Ada beberapa grup yang memang kurang jelas dalam menjelaskan deskripsi orangnya. Seperti tadi grup Agung ya, grup Agung yang memang sudah bagus, cuman ya masih banyak sekali informasi yang bisa digali daripada orangnya, yang bisa mendeskripsikan si orangnya, kayak misalkan dari mana dia lahir, kemudian kapan dia memulai karirnya seperti itu kan. Tadi pemain bola ya, jadi itu mungkin yang bisa ditambahkan. Kemudian struktur yang masih kurang berurutan, kayak misalkan tadi grupnya Inem ya. Jadi si struktur teks deskriptifnya itu masih belum berurutan. Kalau kayak misalkan tadi grup kamu menjelaskan kayak siapa tadi teh? Oh ya, Celine Dion ya. Dia itu seorang penyanyi, kemudian ke bawahnya tiba-tiba kamu menjelaskan karakteristik dari orangnya gitu. Harusnya itu kamu jelaskan dulu dia penyanyi apa, kemudian dia itu menyanyinya seperti apa sehingga membuatnya terkenal seperti itu kan, bisa lebih di strukturnya dirapihkan kembali. And then the third feedback from me, grammar yang digunakan ya, karena sebagian juga ada yang masih menggunakan past tense ya. Tadi grupnya siapa, Agung ya sama Ahmad, masih ada kalimat yang menggunakan past tense, karena seharusnya di descriptive text itu menggunakan present tense, karena kan di sini menjelaskan fakta dan juga mengungkap
mengenai seseorang. Jadi menggunakan present tense seperti itu. Dan juga confidence ya, atau percaya diri harus ditingkatkan lagi, karena saya lihat tadi ada beberapa kelompok yang maju ke depan yang memang malu-malu juga, agak susah ke depan kayak tadi ya. Ya itu sama grupnya Inam tadi juga malu-malu ya ke depan, gak tahu kenapa. Jadi nanti harus ditingkatkan lagi ya percaya dirinya. Kemudian for the last is speaking ability. Why this is menjadi feedback ya? Because speaking ability is important. Karena mengapa? Ketika kita tampil di depan itu kita dituntut untuk mempunyai kemampuan berbicara. Jadi seperti itu. Karena kan kita di depan itu mau menjelaskan sesuatu. Kalau menjelaskan descriptive text ya juga kita harus mempunyai kemampuan berbicara yang sangat bagus agar semua murid bisa mendengarnya dengan baik. Mungkin seperti itu. But here I really appreciate for all of you guys. Give applause for us. Alright, after you have done, you have done some activities from me or in this meeting. Here I'd like to explain and give conclusion about descriptive text. You know that in descriptive text there is generic structure and language features. What are the generic structure of descriptive text? Jadi apa saja? Yang pertama itu ada identification. Identification I mean ya. I'm so sorry. Jadi in identification contains the identification of matter or will be described. Jadi di identifikasi ini berisi pengidentifikasian mengenai apa yang sedang kita bicarakan. Contohnya kayak tadi teks yang saya berikan mengenai Taylor Swift, berarti generic structure yang perihal identifikasinya itu Taylor Swift. Kemudian yang kedua generic structure itu description. In description contains about the explanation or description of the thing or person to mention a few properties. Jadi di deskripsi ini itu menjelaskan mengenai kayak tadi ciri-ciri, kemudian juga siapa orang yang kita ceritakan, yang kita deskripsikan. Kemudian di description juga menceritakan semua mengenai informasi yang kita dapat perihal orang yang tadi kita jelaskan. Kalau misalkan Taylor Swift, berarti description-nya itu berisi semua semua informasi kayak ciri-ciri mengenai Taylor Swift-nya. Kemudian ada juga language features of descriptive text. First, there is specific participant has a certain object, is not common and unique, or only one. For example, Taylor Swift, Bandegan Beach, my house, Borobudur Temple, or Uncle Jim. Jadi ini maksudnya itu, jadi di descriptive text itu hanya menjelaskan spesifik partisipan atau hanya satu saja yang dijelaskan. Kalau misalkan menjelaskan Taylor Swift, ya fokusnya kepada Taylor Swift, enggak orang-orang yang lain seperti itu. Jadi spesifik gitu. Kemudian yang kedua, the use of the adjective or adjective to clarify the noun. For example, be used for following expression. For example, a beautiful beach, or a handsome man, or a beautiful Taylor Swift. Nah, jadi di situ itu kayak menjelaskan, isinya itu menjelaskan si orangnya. Kalau misalkan cewek ya berarti kita masukkan beautiful di sana. Jadi bagaimana si cewek itu, apakah cantik atau apakah tinggi badannya. Jadi selalu diikuti oleh adjektif atau kata sifat. Biasanya di deskriptif itu ya pasti banyak terdapat kata sifat ya. Kemudian use the present tense
For sentence pattern, simple sentence pattern used as for telling the facts of object description. Jadi mengapa menggunakan present tense di dalam teks deskriptif itu? Karena ya kita menjelaskan mengenai fakta dari orangnya. Jadi kita harus menggunakan tenses yang memang dijelaskan untuk sekarang, karena kan yang namanya fakta tidak bisa diambil dari masa lalu, kemudian dari ya informasi sebelumnya. Jadi harus dijelaskan ya sesuai faktanya gitu. Jadi sentence yang digunakannya ya present tense seperti itu. Kemudian the last is action verbs. There are verbs that show an activity or activity can be seen. For example, run, sleep, walk, cut, and the others. Action verb, apa maksudnya? Jadi di descriptive text itu ada juga yang menjelaskan mengenai kata kerja yang sering dilakukan oleh orang yang kita deskripsikan. Kalau misalkan tadi Taylor Swift, ya dia seorang penyanyi, berarti di situ juga ada action verb berupa singing seperti itu. Jadi si orangnya itu terlibat di dalam action verb yang menyanyi seperti itu. Kalau misalkan pemain sepak bola, ada juga kan football seperti itu, kayak ya bermain sepak bola itu masuk ke dalam action verbnya seperti itu. Any question? No? Do you understand about my explanation and conclusion about descriptive text? Alhamdulillah, I'm really happy to hear that. Alright guys, if there is no question that you will ask to me about descriptive text, or maybe you have already understand about the material that I given from the first until now. Jadi kesimpulannya ya saya ingin mengucapkan sangat apresiasi setinggi-tingginya buat kalian semua ya, karena sangat aktif sekali di dalam pertemuan kali ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti kelas atau materi kali ini dengan sangat baik. I think it is enough for today, for this meeting, and see you in the next meeting with me. And thank you very much. Thank you for coming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.